والا سوف یؤتیکا ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک ضالا فہدی۔ اے میرے سونیا میں رات تینو ہٹدا پایا، میں تینو رات چلایا، تینو رات گم ہوندیاں ویکھیا۔ او بچپن دی گل اللہ نے جوانی وچ یاد کرائی۔ سونیا جدو تو راتوں اتر کے پہاڑاں وچ گم پیا ہوندا سا، میں تے ادوں وی نہ تینو گم ہون دیتا، میں تے ادوں وی تینو بیت اللہ دے قریب پہنچا دیتا۔ اے میرا نبی انیاں برکتاں والا ایک دن دا ویلا آقا آندے نے، اماں جی میں اپنی بہن شیمہ دے نال بکریاں چران جانا، پاک پتن والیا اس نبی دا حسن و جمال کیسا ہی۔ آقا علیہ السلام نو اماں جی آندیاں نے، اے میرے بیٹے محمد، سارے نہیں بولے صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے تو نہیں جانا تھک جائیں گا، پر آقا آندے نے اماں جی میں جانا ہے اپنی بہن شیمہ دے نال، میرا نبی بکریاں چران گیا۔ پاک پتن والیا بکریاں چرانا اللہ نے جنوں بھی نبی بنانا ہوندا سی او دے کولوں پہلا بکریاں چرواندے سن۔ کیوں؟ بکریاں دوسرے جانوراں دی نسبت چرانیاں اوکھیاں نے۔ پوچھو زمینداراں کولوں یا جنہ پنڈا چے بکریاں رکھیاں انہاں دا کام ہے وے دو نو ادھروں رلاؤ تے دو ادھروں نٹھ جان گیاں، انہاں نو نال ملاؤ دو ادھروں نٹھ جان گیاں۔ اللہ اپنے نبی دیاں تربیتاں کر دینے، سونیا کتے پریشان نہ ہو جائیں، بندے ایمیں دے اکھڑ اکھڑ ملن گے، بندے ایمیں دے ملن گے، تو بلائیں گا اپنے وال جان گے کسے ہور وال، تو شکستہ دل نہ ہو جائیں۔ میرے آقا آئے تے 12 بجے دا ٹائم ہویا، اماں جی حلیمہ بھی مگر ہی آ گئیاں، آ کے پوچھ دیاں نے نی شیمہ آج تیرا ویر آیا کتے پریشان تے نہیں ہویا، کتے تینو تنگ تے نہیں کیتا، کوئی انہیں کسے گل دا مطالبہ تے نہیں کیتا۔ تے شیمہ گو جواب دین دیئے نی جمن والی اماں میں یہ دی کیڑی دساں اے دی کیڑی نہ دساں، اماں کیڑی بیان کراں کیڑی بیان نہ کراں۔ مائی حلیمہ دیئے نی بیان تے کر، آندیئے نی اماں اگے جڑے بگیاڑ آکے بکریاں تے حملے کر دے سن، آج جدوں دا میرا ویر آیا اوہی بگیاڑ کھلو کے چوکی داریاں پہ کر دین۔ پھر کہہ دے ذرا تے دوجی گلے وے نی اماں اے ویر جدوں دا بکریاں نو چران آیا، بکریاں اے دے چہرے والی رج رج ویندیاں نے۔ اماں جی آندیاں نے اے نو دھوپ نہیں لگی بھوک نہیں لگی، تے شیمہ آندیے نی اماں اسمان وال تے تیان کر کے ویکھ، اے ویر میرا جدر جدر جاندہ اللہ ذوالجلال دی قسمی نی اماں بدل دا ٹکرا اتے اتے چھاں کر دا جاندہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے میرے آقا پھر کہہ دیا گل، کہن والا کہہ گیا حلیمہ میں تیری سعادت دے صدقے، نہیں بولے اجے سارے، میں ویکھنا کیڑا اس پیر نو ماند ہے۔ حلیمہ میں تیری سعادت دے صدقے تو مدنی دا جھولا جھولاندی رہی ہے، یا رب اب کے لانا محمد فرما کے شیمہ نو لوری سکھاندی رہی ہے، جے رسے آوی ہو سی نزاکت دے۔ او پترہ والے ہو تیاں والے ہو بچہ نکا جیا ہووے تے دودھ پیندا پیندا کتے کھیڑے پہ جے تے ماں پتہ کی آندی ہے چل بس بھی کر ہونا زیدہ ہی پہ گیا ہے،
आखिया तेनू की हाले ओनू किसे गल दी समझ नहीं आउंदी मां ओदे नाल लाड करदी है प्यार करदी है ते मौला आंदे ने जे रुसिया भी हो सी नजाकत दे नाल तू सीने लगा के मनांदी रही है बुलियां ते हाथ रख के ठोडी हला के तू मदनी सोने नू हसांदी रही है ते गल सुन जरा ओ उंगली तो फड़ के ते वेड़े दे अंदर उंगली तो फड़ के वेख्या जे तुहानू इन्हां को फड़ के लै जाए उंगली तो फड़ के वेड़े दे अंदर बोलो उंगली तो फड़ के ते वेड़े दे अंदर तू रब दे सजन नू टुरांदी रही है या रब्बे अब के लाना मुहम्मद फरमा के तुशी मानू लोरी सिखांदी रही है पाक पतन वालिया गल सुन ले जरा मेरे नबी दा बचपन भी पाक मेरे नबी दा लड़कपन भी पाक और मेरा पीर बचपन विच भी किसे खराफात दे नेड़े गया बोलो और ना गुड्डी पतंगा गुब्बारे ना फाखे अज दा पीर तेनू मिलेगा किते कुक्कड़ लड़ान वाला किते कबूतर लड़ान वाला कबूतर उड़ान वाला किते कुत्ते लड़ान वाला किते संडे लड़ान वाला और कई मिलणगे तेनू बंदे लड़ान वाला ओदा मुरीद ओए जे साडी जूं च वड़िया ते मेरे पीर ने फूक मार के साड़ देना ही पीर कादा होया लगदा गैस CNG दा फिर पंप ही होया के उन्हें फूक मार के साड़ दे वो आंदा जे तू साडी जूं च वड़िया ते मेरे पीर ने पुट्ठा ही टंग देना पीर का आया क्रेन होई के उन्हें पुट्ठा ही टंग देना ही वो आंदा जे तू साडे इलाके च वड़िया मेरे पीर ने लत्तां ही तोड़ देनियां नी तोबा अल्लाह मेरी तोबा ये तेरे पीरां दा हाल है ते मेरा पीर केड़ा वहाबियां दा केड़ा ना गुड्डी पतंगा गुब्बारे ना फाखे मैं सदके कदी ना कबूतर उड़ाए ना मिट्टी उड़ाई ना कंडे खिलारे ना रौला ना रप्पा ना रोड़े चलाए ना कुक्कर बटेरे ना बुलबुल चकोरा ना तितर बटेरे ना कुक्कड़ लड़ाए ना दिन वेले सुरमा ना शौकत ना शाना ना दिन वेले सुरमा ना शौकत ना शाना नंगे बदन होए ना बोदे रखाए गया बचपना आई सोनी जवानी ओ गया बचपना आई सोनी जवानी मैं सदके मेरा सोना इंज करके रेया क्यों आया मुहम्मद की वेंदा सी एथे क्यों खलोता सी एथे किसे ए न किया और जिदे बारे च अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा मैं सदके ते कुर्बान जावा अल्लाह ऐलान करदे ने और लोगो मेरा नबी इन्ना सोना नबी अखलाक दा सोना किरदार दा सोना गुफ्तार दा सोना और मेरा नबी जमाल दा सोना और इत्थे मैं एक गल सुनावा जेड़ी गल मैं जेले सुनाई सुना दिया सुना दियो थोड़ा केड़ा जोर लगना सुना दियो और अल्लाह जुल जलाल दी कसम जे मैं ए जज दी अदालत विच कटहरे विच खलो के भी सुनाई मैं जमानत करान गया मैनू इश्तिहारी करार दिता सी काहदे च स्पीकर बल्ले होए हलाल दियो ठीक है इश्तिहारी करार दिता सी आंदे नारा मार
ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਜੁਮੇ 'ਚ ਕੀ ਆਂਦੇ ਸੋ? ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫਿਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਜੁਮੇ 'ਚ ਕੀ ਆਖੀਦਾ? ਇਹ ਜੁਮੇ 'ਚ ਕੀ ਆਂਦੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੀਰਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸਭ। ਇਹ ਸੀਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦੇ ਸੋ? ਆਫ ਜੀ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਆਨਾ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬੀ ਸਬੱਬੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆ ਫਾੜੋ ਆਵੇ ਅੱਧ ਲੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਪਿਆ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਰੀਡਰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਭਾਬੀ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਜੇਲੇ, ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਲੈਕਮ ਸਲਾਮ। ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਬਾਹਰ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਾਓ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਅਮਾਲਨਾਮਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਜੇ। ਦਿਓਗੇ ਗਵਾਹੀ? ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਬੋਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦਿਓਗੇ ਗਵਾਹੀ? ਸਿਰਫ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਤੁਸਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਫੈਦਾ ਹੈ ਬਿਨ ਦੇਖੇ। ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਸਨ ਆਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਬੋਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਤੇ 12 ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪਤਨ ਵੀ ਆਏ ਸਨ? ਬੋਲੋ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਸਨ? ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਸੱਦਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਸੂਟੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਚਕਵਾਲ। ਤੋਬਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਬੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਲਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸੂਤਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਜਿਸਨੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਬੇੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮਰੋ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਬੇੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਉਹ ਜੇਲੇ ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨਾ 6, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਵਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੰਜਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਡੱਬੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਆਪੇ ਹੀ ਥੱਕਣਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਸਨੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਬੇੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਜੀ ਕੈਂਪ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੇ ਫਿਰਨ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਐਤਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਖੜਨਾ।
आंदा काम तो बड़ा भैड़ा हो गया। आंदी हुण वापस किवें घल्लेगा इन्हां नूं? आंदा वे जांदे किवें, वे किवें जांदे? स्पीकर खोलिया, आंदा हुण नहीं मदीने जाना, क्यों वध गईयां सवारियां, हुण नहीं मदीने जा। भाभी इंज नहीं आंदे, अहले हदीसे में नहीं आंदे, अहले हदीस घर घर नहीं बुलांदे। आए सन? बोलो है। फिर मौलवी आंदा ए भाभीया तेनू नहीं दिसदे, मैनू दिसदे ने। जिन्हों अपनी घर वाली नहीं दिसदी उन्होंने नबी पिया दिसदा जी, नबी दिसदा पिया तेन। अच्छा फिर वेख्या सा जे? पुछो हाँ इन्हों, वेख्या सी। फिर जिन्हें ईमान की हालत में वेख्या वो की बनया? वो चुप कर तू, भाभी दिया चाचे कोई, वो बनया सिहाबी। जिन्हें ईमान की हालत च वेख्या, इन्हों पुछो फिर तुसी की हो? कोई भी नहीं आखेगा मैं सिहाबी। ते जिन्हें फिर नहीं मनिया वो कौन बनया? ये फैसला करवाना जे तुसी। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम, दीदार का आलम क्या होगा जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम। जेड़ा ना बोले मैं आखांगा पर वो डांगा ही पैन उथों लंघ दे, यही कह सकना ना, और किस कह सकना? ओ हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। सारे गज के जरा दीदार का आलम, जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम। एक सिमत अली एक सिमत उमर, जेड़ा मनदा उमर नू कहे सुभान अल्लाह, जेड़ा मेरे अली नू मनदा कहे सुभान अल्लाह। एक सिमत अली एक सिमत उमर, अबू बकर इधर उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग। वहाबियों पता लगे नबी दे यारां नू मनन वाले बैठे ने। इन जगमग जगमग, इन जग अद्धे इधरों अद्धे इधरों पता लगता किनू नबी ना बहुता प्यार है। इन जगमग जगमग, हुण बोलियो, इन जगमग जगमग। महताब का आलम क्या होगा, अबू बकर उमर उस्मान अली। आ हड़प्पा ना हड़प्पा, मैं मुल्तानों आउंडिया आफा जी, मैं आख्या ना चलो वेखिए ही। आंदे ने गरक होया किते कोई रब की निशानी बयान करनी पेगी। वो निशानी ऐसी टकरी, मैं बाहर निकलिया ना जदों, उत्थे ना उन्हें दो मलंग जेड़े घरों बाहरों तंग, वो उत्थे बैठे बाहर। वो जनाब अगे उन्हें डब्बे रखे, वो वजान उंगलियां मार के, तो मैनू वेख के ना एक करदा दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ऐस किताब दे उतारन वाला रब गवाह जे, मैं कदी गल अपने कोलों नहीं की। मैनू ना जदों मैं उसको सुनिया अली दा पहला नंबर, मैं नाल दे नूं आख्या, मैं क्या इनू जिहड़ा दौरा पिया ना पुठा, ये सानू वेख के पिया। तो इंज कर जा कार विचों ना पेचकस कढ़ के लिया छेती, ये ना कोई पुरजे ढिले होए ने तो कसीए। वो आंदा हाफा जी कार विच पेचकस तो है को नहीं। मैं क्या जा फिर वेख। आंदा कोई नहीं। और मैं क्या पेचकस कढ़ के लिया जरा, समझ गए हो? ये तो समझना ना तुसा बड़ा ही, क्योंकि कसदे जू रहिंदे हो तुसीं। आंदा हाफा जी ड्रिल मशीन पई है विच। और मैं क्या वो नहीं पेचकस कढ़ के लिया। और जदों उन्हें पेचकस लिया ना, अल्लाह तू गवाह है, मैं हाफा जी जदों उहदी किट कुट फिट करके सीधा किया ना, आंदा दमा दम मस्त कलंदर अबू बकर दा पहला नंबर। मैं क्या हुण ते तेरी बेबे भी मनेगी, मैं क्या हुण ते तेरी दाई भी मनेगी।
جے تینوں واڑیا ہے نا کدی پچھلے اندر تے کاری بلال نو ڈانگ پھڑائی ہوئے تے پھر تیریاں نسلاں بھی منن گیاں ابو بکر عمر عثمان و علی بھول گئے ہو ابو بکر عمر عثمان و علی ابو بکر عمر عثمان و علی اور سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم بابیو ذرا گرج کے جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی او گھوڑے نہیں پورا سال کھرکنا کتے سیب کتے مربے کتے دودھ کتے جناب کیوں تے سال بعدوں سال بعدوں دے او بولو تے صحیح سال بعدوں مال ہی تھلیو ننگن والا صحابہ نو گالی کڈن والا گھوڑے تے اتے بیٹھ سکدا اور کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا آواز ہوندی ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا مینوں بھی ہن پتہ لگ گیا میں 37 دی مسیح تے پیا تقریر کرنا پہلا یہی پیا لگتا ہے جی میں گوبھی دی وٹ تے کھلوتا وہ کوئی بندہ سی نا حافظ جی انہیں کہا میں مولوی بننا ہے مولوی انہوں کسی نے آکھیا انج کریا کر جتھے گوبھی دی پہلی ہوئے نا وہ دے وٹ تے جا کے کھلو کے تقریر کریا کر تے جنہیں گوبھی دے پھول ہون کے وہ سمجھی بندیاں دے سیری نے وہ جناب 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن گیا انہیں آکھا لے میں تو ہن فاضل یا جل بن گیا ہن میرے نال ود کیڑا تقریر کر سکدا ہے وہ کتے جلسہ سی اپڑ گیا اتھے مولوی صاحب نے انہوں ٹائم دیتا یا فلاں فلاں صاحب تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے میں آکھدے اگے کھلو کے آندا ہے گوبھی ہوندی ہے بندے ہی ہوندے نے مینوں بھی پتہ لگ گیا میں ہن جاگ دیا جب آواز کرنا یا ایوہ النبی انا میں ویکھنا کنوں پیار ہے یا ایوہ النبی انا او کون انا آدم دی توبہ قبول کرنے والا انا کون انا نو دی کشتی جو دی پہاڑ تے لے جان والا انا کون انا خلیل نو اگ جو بچان والا انا کون انا اسماعیل نو تیز چھری تھلیوں بچان والا انا اور کون انا اپنے موسیٰ نو چل دے دریا چو پار نگان والا انا کون انا اپنے عیسیٰ نو سولی تو بچان والا انا اور کون انا اپنے یوسف نو کھوچو کڑ کے مصر دا تخت عطا کرن والا انا اور کون انا اپنے ایوب نو 18 سال دے بعد صحتاں عطا کرن والا انا کون انا مائی مریم نو قامت دے بغیر پتر عطا کرن والا انا اور کون انا چاند تے سورج چمکان والا انا اور کون انا ندی نالے معجزن کرن والا انا اور کون انا سمندراں دیاں گہرائیاں پہاڑاں دیاں بلندیاں فضاواں تے ہواواں چرند تے پرند جن انسان اے ساریاں چیزاں بنان والا انا
کرنا اور کون آمینہ دے لالو یتیم پیدا کر کے امام الانبیاء بنان والا انا یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا کہتے اللہ اندے نے انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوزروا وتوکروا وتسبحوا بکرتا واسیلا کتے اللہ فرماندے نے انا آتوینا کل کوثر فصلی لربکا ونہر ان شانئکا والابتر کتے اللہ فرماندے نے انا نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں ان الفاظ سے اکتفا کرتا ختم کرنا تو اڈا پیار محبت ویکھ کے 1 گھنٹہ تقریر ہو گئی ہے صبح جمعہ بھی پڑھانا ہے میری طبیعت بھی کافی علیل ہے چشتیاں تو بھی میں تقریر کر کے آیا دعا کرو اللہ دن رات دا سفر اے بولنا بیان کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما لے جو بیان کیتا ہے جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دیتی صحت تندرستی رکھی تے انشاءاللہ پھر کسے موقع بیان کرانگا اب آئی ایک گل ذرا سن لو بیٹھ کے ساتھی اور گل پلے بنن والی جے سٹن والی نہیں جے منو ایک گل یاد بھی آ گئی اور کتے دوستان وہ سی ڈی ملے تھے ویکھیا بھی جے تو بھی کاٹ فیصلہ آباد دا جلسہ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دا علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اسٹیج تے گئے کوئی ساتھیاں دے اندر آپس سے نہ کوئی تھوڑی بہتی گاڑ بڑیشن ہو گئی علامہ صاحب چھڑاندیاں نا کڑی گوٹ تو ڈگ پئی کڑی ڈگ پئی اسٹیج تو اعلان ہویا کہ حضرت علامہ صاحب دی کڑی جیڑی ہے وہ گر گئی ہے تے جس ساتھی کل ہے وہ اسٹیج تے پہنچا دے ایک بندہ ہوندہ ہے وہ کڑی لے آ کے انج پکڑا ہوندہ ہے یعنی کہ پیار محبت دی بات دل وچ انی عقیدت کہ ساڈے قائد ساڈے خطیب ساڈے محسن و مشفق دی چیز ہے تے میں یہ چیز انہاں تک پہنچاواں حافظ جی دس دینے پہ کہ حافظ نعیم الرحمان شیخ پوری صاحب انہاں دا موبائل اتھے کیتے رہ گیا ہے بھائی موبائل 5000 دا 10 دا ہوئے گا جس کسے ساتھی کو لے او اللہ نو اپنا گواہ حاضر و ناظر سمجھ کے انہاں دی امانت انہاں تک واپس پہنچا کے جائے اپنے واسطے قبر وچ آخرت واسطے وہ بوجھ نہ بنائے میری اینی گل ہی بڑی ہے میں امید رکھاں گا کہ جس کسے دوست کو ہوئے گا وہ ضرور پہنچا کے جائے گا واپس کر کے جائے گا نہیں تو کئی بندے ایسے بھی ہوندے نے میں اتھے اعلان کیتا میں کہ بھائی ہن جاندیاں نا جتیاں اپنیاں تے بعد میں جدو میں اپنی لبن لگا تے وہ ہے ہی کون نہ انہاں کہہ لیا لوکاں دیاں تے بچیاں نہیں تے تیریاں اسی کچھے مار کے جان ایک کام نہ کریا جے کہ سویر نو خبر ملے جی بھابیاں دا جلسہ تے بڑا کامیاب ہویا تے کوئی آکھے کہ میرا بھی بڑا کامیاب ہویا ایک جلسے سے میں خبر پڑھی کہ ایک جلسے وچوں 85 جتیاں چکیاں گئی میں کہا بلے و حلال دیا اور کئی بندے اللہ دی قسم جے کاری صاحب آندے ہی اس واسطے مولوی دی جتی کتھے پئی کہ ذرا واہ ہوندی ہے وہ لے جائیے میرے بھائی ایک گل مذاق دی نہیں ہاسے دی نہیں اے ذلت دی ہے کہ ایک خطیب آئے وہ دی کوئی چیز گر جائے تو انہوں واپس نہ ملے
للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مولا کریم اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما، مولا کریم اپنے پیغمبر علیہ السلام دا پکا سچا تابع دار بنا۔ میرے اللہ جڑے بیمار نے انہوں صحت عطا فرما، اللہ جڑے پریشان نے انہاں دی پریشانیاں دور فرما، اللہ جڑے مصیبت زدہ نے انہاں دی مصیبتاں دور فرما، اللہ جڑے تنگ دست نے انہاں دی تنگ دستیاں دور فرما۔ میرے اللہ جنہاں دی اولاد نے نیک اولاد عطا فرما، اللہ جنہ پہنا دے ویر نے نیک ویر عطا فرما۔ میرے اللہ جنہ آج دا پروگرام کیتا، اہتمام کیتا، حصہ پایا، تعاون کیتا، سنیا سنایا، اللہ رات دے 3:30 پونے 4 دا وقت ہو چکے ہیں، تہجد دا ویلا قریب آ گیا ہے۔ اللہ انہاں دا پیار محبت قبول فرما، اللہ جی میں ایتھے ہی کٹھے ہیں جنت الفردوس سے کٹھے ہیں فرما۔ اے میرے اللہ جڑے مسلمان فوت ہو چکے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں اپنے نور نال منور فرما، اللہ انہاں دی بشری تقاضے دے پیش نظر جڑیاں غلطیاں نے انہاں تو درگزر فرما۔ میرے اللہ میرے خطبہ علماء نوجواناں دیاں محنتاں کاوشاں پیار محبت قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه اجمعين آمين برحمتك۔